Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Several and very important things have happened in Venezuela lately. Trump pressured Venezuela for several weeks with ships and attacks until he carried out the Operation Absolute Determination, conducting numerous attacks in Venezuela, especially in Caracas, where he captured Nicolás Maduro. He thought that if he disappeared, the problem would be eradicated. However, everything remains the same. The situation for the ordinary Venezuelans has not improved. Only the government has changed, now headed by Delcy Rodriguez, the new president. Between quotes, since she is actually the third successor in the dictatorship that began with Luis Chavez, in which elections have always been manipulated. I have decided to ask random people about this topic, to get the results and draw conclusions afterwards. But first, some problems. It's not entirely random, since the people I interviewed are clearly influenced by a European point of view, and more specifically, a Spanish point of view. So this distance from the conflict and the cultural differences are going to affect their opinion. ¿Sabes lo que ha ocurrido en Venezuela recientemente? Sí, algo tengo entendido. Sí, lo de la captura de Maduro y todo eso. Vale. Obviamente hay muchos matices y todo eso, pero ¿te parece bien o mal lo que ha hecho Trump y todo lo que ha pasado? Muchas posturas. Realmente no me parece ni bien ni mal, porque depende, a los venezolanos les afecta de una manera, ¿no? Y luego al resto del mundo de otra. Entonces, creo que no soy quien para juzgar el hecho. Vale. ¿A ti en lo personal te ha afectado esto de alguna manera? En lo personal sí, porque tengo un par de amigos venezolanos, entonces sí que lo he vivido un poco más de cerca la situación. Última pregunta, ¿cuál crees que podría ser una solución para todos los problemas que han habido? ¿De la captura o de...? Todo lo que ha conllevado la captura, todo lo que ha conllevado. Soluciones. No soy político y no dijo, pero creo que al final optar más por el diálogo que por el conflicto en sí, al final creo que suele ayudar más. Vale. This was the only young Spanish I interviewed, and in general terms, what he answered was that he couldn't decide if it was right or wrong. That's normal, because obviously it was a dictatorship, and the fall of a dictatorship is always good. However, the methods also matter, and this could be a precedent for other nations that the international law doesn't matter if you are strong and you are doing it for a greater good, according to you. He also said that it affected him since he had Venezuelan friends, and the solution he proposed was dialogue instead of conflict. ¿Sabes lo que ha pasado recientemente en Venezuela, lo de Maduro y todo eso? Sí. Vale. Había muchos matices y todo eso, pero ¿te parece bien o mal lo que ha pasado? Lo que ha hecho y todo eso. Me parece que el derecho internacional prima ante otras cosas. ¿A ti esto te ha afectado de manera económica, personal o de alguna manera? No. Si tuvieras que proponer una solución, así de manera rápida y sencilla. Es un tema complejo y no hay una solución sencilla. Vale. Sería haber elecciones libres y que Venezuela eligiera. Sí. Vale, muchas gracias. She answered that she thought this intervention was wrong, that international law takes precedence over everything else, that it has not affected her in any way, and that one solution was to have clean elections. ¿Sabes lo que ha ocurrido recientemente en Venezuela de Maduro y todo eso? Sí, perfectamente. Hay muchos matices y todo, pero a ti, si tuvieras que elegir, ¿te parece bien o mal todo lo que ha sucedido? Me parece bien. ¿A ti esto te ha llegado a afectar de manera personal, económica, como sea? No, creo que no. Vale. ¿Crees que puede haber una posible solución para este conflicto? Y si la hay, ¿cuál propondrías? ¿El de Venezuela? Sí. Pues unas elecciones limpias. Here is the interesting part. The only two Spanish I interviewed, whom we could consider older, agreed that they hadn't been affected in any way and that one solution was clean elections. Obviously, with such a small sample, this could be only a coincidence. However, it's worth noting that this is the common feeling among older Spanish. Furthermore, this relates to why the younger Spanish said that he had been affected, because he had Venezuelan friends.
We have to go back a few years to understand this. During Luis Chávez regime, Venezuelans were obviously living in dire conditions. However, compared to the current situation, it was a joke. So Venezuelan immigration was lower, and the migration was more directed toward other Latin American countries. However, with Maduro's dictatorship, everything they had experienced up to that point paled in comparison, and they began to emigrate more, obviously arriving in greater numbers in Spain. This was in recent times, so young Venezuelan immigrants interacted with a more inclusive and tolerant society, especially with Spanish youth, since young people naturally relate with other young people. However, Venezuela was not always the dangerous nation it is today. The dictatorship in Venezuela began in 1999, so there weren't many reasons to leave and go to a country that had just joined the European Union and that didn't yet have the euro. Therefore, older Spanish didn't have the same opportunities to interact with Venezuelans as they do now, so they aren't affected in the same way. Regarding, both sides answer to the proposal for a solution through fair elections. This may be related to the distance from the conflict. They don't feel it as something that affects them, so the solution doesn't really matter to them. But if it is your friend who suffers from it, you'll care more about the well-being and the situation in their country. However, it seems that not everyone knew what happened. Supongo que sabrá lo que ha estado pasando en Venezuela últimamente y todo eso. No, realmente no. In her defense, it must be said that she is American, and he clarified to me that she wasn't very good at Spanish, so she probably didn't understood the question. Now, we come to, probably, the two most important interviews. One with a Mexican, who has experienced the conflict more closely, and the other with a Venezuelan, who has suffered this dictatorship directly. ¿Sabes lo que está pasando en Venezuela, no? Sí. Vale. ¿Te parece bien o mal lo que ha hecho Trump y lo que ha sucedido? Híjole, es discutible. Tengo amigos venezolanos y no se la han pasado bien con Chávez y la dictadura y demás. Tal vez no es la forma más correcta de hacerlo de Trump, ¿no? Porque lo puede hacer en cualquier país, lo está haciendo, en Irán y demás. Pero también es cierto que en Venezuela no había tampoco salida, igual que en Cuba no hay salida. ¿A ti esto te ha afectado de manera económica, personal, como sea? Sí, como te dije, tengo amigos venezolanos y tenía trabajo con ellos. Trabajaba con ellos en Venezuela antes de la dictadura, trabajábamos bien y ahora ellos tienen que estar huyendo o se han salido del país y tuve que dejar de tener negocios con ellos porque los desaparecieron. ¿Qué solución se te ocurre a este problema? Bastante complejo, la verdad. Es de esas disyuntivas entre lo mal y lo peor. Pero creo que ya sucedió en este país, en España. O sea, tuvo que haber un cambio de régimen para que creciera como está ahorita. Yo conocí a españoles de los 60s y no se la pasaban bien. En mi país los conocí, los quise mucho, pero ellos extrañaban estar acá. Y pasa igual con los venezolanos, o sea, quieren regresar a su país para poder vivir nada más, así, como aquí, tranquilo, libre, escuchando música, viendo una exposición de libros. Eso creo que todos queremos. Hay muchos matices y todo eso, pero ¿tú crees que está bien o mal lo que ha pasado en Venezuela con la captura de Maduro y todo eso? A ver, te voy a ser sincero que es un poco complicado porque lo que está pasando allá en el país obviamente es algo muy difícil para mí decirte estas cosas porque allá hay dictadura, ¿sabes? Y hablar de esto es como allá en mi país, hablar de esto es como hablar mal del presidente, ¿sabes? Ya. Y ya los funcionarios allá se encargan como de buscarte por hablar mal de Venezuela, ¿sabes? Pero para mí Venezuela es lo mejor del mundo, a mí me encanta mi país, me gustaría estar allá y si es algo malo, o sea, es algo bueno de lo que haya pasado en el país, sí, que se hayan llevado al presidente. Sí. Esto obviamente te ha afectado a ti de manera personal, ¿no? Sí, claro, me ha afectado mucho porque me he separado de mi familia y he dejado de hacer mis cosas
por lo cual yo estaba haciendo allá, porque yo soy graduado de TCU en contaduría y aquí vengo a trabajar de otras cosas, ¿sabes? Claro. ¿Cuál crees que podría ser una posible solución para todos los problemas que han acarreado esto, tanto económicos y de todo? ¿En mi situación personal o en el país como tal? En el país como tal, ¿cuál podría ser una solución? Bueno, nada, hacer un cambio de personal administrativo, tanto en presidencia como económico, y nada, echarle para adelante los venezolanos y los ciudadanos venezolanos. These two interviews have made it quite clear that the closer you feel to the conflict, the clearer it becomes that Donald Trump's intervention has been more positive than negative. While it completely disregards international relations regarding intervention in another sovereign country, there's nothing better than seeing such a cruel figure who has caused so much pain, death, hunger, and so much evil in general get what he deserves. And while in Spain, we have moved relatively far away from our dictatorship, which ended in 1975, in the Americas, there are dictatorships to this day. Cuba, Nicaragua, Venezuela, and those that have ended didn't so in the 80s or even in the 90s, like Chile, Paraguay, Uruguay, Brazil, and Argentina. Therefore, they have more recent examples of the suffering caused by a dictatorship. Suffering that simply has to end, one way or another. Furthermore, both agree on a simple solution, yes, but ultimately, the one that makes most sense is a change of government, to put an end to the suffering now.